با مهمترین خبر و گزارش های روز برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکент منظورتان است. السلام علیکم. در نشست مطبوعاتی رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент اساساً نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی شهر پنجکent در نیم سال اول سال روان مورد سوال و جواب ها قرار گرفت. با درخواست تماشابینان این گزارش باری دیگر نمایش داده می شود. در اساس امر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده با اشتراک خبرنگاران وسایل اخبار جمهوری ولایتی و شهری نشست مطبوعاتی برگزار گردید. در آغاز نشست مطبوعاتی از طرف مرکز مطبوعات رئیس شهر به خبرنگاران مطالب اطلاعاتی عاید به جنبست رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکent در نیم ساله یکم سال 2023 تقدیم گردید. در جریان نشست مطبوعاتی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده برای تعمیر و چراغانسازی رمز کتاب همزمان تعمیر بام کاخی به نام استاد لایق شیرعلی فعال نمودن لیفت های این انشاءات و برای دستگیری کارگران کارخانه مشترک زرافشان که عین زمان همچون کارگری کرایه فعالیت دارند با مسئولین دستور سپارش های مشخص داد. رئیس شهر تاکید نمود که از جمهوری تاجیکستان گروه کاری خدمات نظارت در ساحه مهنت به شهر پنجکent به کارخانه مشترک زرافشان آمده این مسئله را بررسی خواهند کرد. همینطور با همه سوال و درخواست های روزنامه‌نگاران رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده رهبران سرپرست ساحه‌های گوناگون و تشکیلات و کارخانه ها به طور مفصل جواب دادند. در نشست مطبوعاتی با مسئله فوت مادر و کودک حفظ صحت مادران توجه مخصوص ظاهر گردید. تاکید شد که در قلمرو شهر و دهاتی پنجکent 78% مادران قابل حمل امروز به بیماری های کمخونی و جگر گرفتار هستند که این واقعا یک امور تشویش آور می باشد. رئیس شهر رهبریت بیمارخانه مرکزی، درمانگاه مرکزی، تولدخانه مرکزی و دیگر مسئولین را وظیفه دار کرد که در سمت به تشخیص و طبابت فرا گرفتن مادران قابل حمل و پیشگیری فوت مادر و کودک تمام تدبیرهای ضروری را عملی سازند. رئیس شهر در جریان نشست مطبوعاتی و معاونان صحوی رئیس شهر و دیگر شخصان مسئول به همه درخواست و سوالهای خبرنگاران از جمله مستحکم نمودن ساحل‌های دریای زرافشان، استفاده مقصدناک زمین از جمله زمین‌های پرزیدنتی، همزمان تامین آب نوشاکی برای ساکنان شهر و دهات پنجکent، رعایت نشدن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با نام شخصیت‌های بزرگ از جمله قهرمانان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، باباجان غفورов و دیگر چهره‌های شناخته نامگذاری کردن نام جماعت‌های دهات، کوچه و محله‌ها و مؤسسه‌های فرهنگی، همکاری جمهوری تاجیکستان با جمهوری ازبکستان در حالت ناگوار قرار داشتن کل جوانان باغ به نام کمال خوجندی، به ترتیب آوردن سودای کوچگی در خیابان مرکزی و اطراف بازار مرکزی، هوسمندگردانی جوانان غالبان آزمون‌های جمهوری علمی، معرفتی و فرهنگی جواب‌های مشخص دادند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در خاتمه این نشست مطبوعاتی بار دیگر
таъкид намуд, ки мо ба нерӯи иҷодӣ ва созандаи рӯзноманигорон эҳтирому эътиқоди калон дорем ва умед мекунем, ки шумо рӯзноманигорон дар паҳлӯи роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен қарор гирифта, дар тарғибу ташвиқ ва татбиқи барномаҳои муҳими давлатӣ истиқболи сазовори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, боз ҳам ободу зебо сохтани шаҳри бостонии Панҷакен, баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум ва дар маҷмӯъ ба як кишвари пешрафтаи ҷаҳон табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзандаи хешро мегузорид. ضمن نشست مطبوعاتی راهبریت و استادان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن با نمایندگان وسایط اخباری عامه درباره فعالیت دانشکده در نیم سال اول و نقشه‌های من بعد جهت آمادگی به سال نو تحصیل معلومات دادند. ادامه این موضوع در گزارش خبرنگاران ما. در دانشکده آموزگاری تاجیکستان با اشتراک نمایندگان بسته‌های اخباری عامه نشستی مطبوعاتی برگزار گردید. در آغاز نشست به نمایندگان بسته‌های اخباری عامه مطالب اطلاعاتی درباره فعالیت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن دوام نیم ساله اول سال 2023 معلومات مفصل پیشنهاد گردید. با سوال و درخواست‌های خبرنگاران، رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن پروفسور معظم خان انصاری جواب‌های مشخص داد. او تاکید نمود که دانشکده آموزگاری تاجیکستان زاده استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بوده، هنوز از سال 1991 به این جانب فعالیت می‌نماید. از 22 ایون سال 2007 دانشکده آزاد تاجیکستان همچون دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن فعالیت خویش را ادامه بخشید. این زمان در دانشکده آموزگاری تاجیکستان 8 فاکولته 14 کاتدرا فعالیت نموده به دانشجویان از روی 23 اختصاص تعلیم و تدریس داده می شود. حالا هیئت پروفسوران و آموزگاران دویمی 145 نفر از جمله 4 نفر دکتری علم و پروفسورها، 26 نفر نامزد علم در سنها، 40 نفر آموزگاری کلان و 75 نفر آموزگاران همکار به تعلیم و تربیه دانشجویان فرا گرفته شدند. در دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن 2257 نفر دانشجویان تحصیل می نماید که از این شماره 915 نفر در شعبه روزانه و 1342 نفر در شعبه غایبانه یعنی فاصلوی فعالیت می نمایند. در سال تحصیلی 2022-23 دانشکده آموزگاری تاجیکستان را 691 نفر ختم نموده که از آنها 183 نفر از بخش‌های روزانه و 508 نفر از بخش‌های غایبانه و فاصلوی میباشند. از این شماره 9 نفر دانشجویان با بهای اعلی دانشکده را ختم کردند. در دور یکم سال تحصیلی 2023-2024 طریق امتحان‌های داخلشوی با مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 305 نفر داوطلبان به دانشکده قبول گردیدند. همزمان رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن معظم خان انصاری به حاضرین اطلاع داد که در برابر بلند برداشتن سطح تعلیم و تدریس در دانشکده با کارهای آبادانی و سازندگی، رشد استحصالات، تأثیر یک مرکز بزرگ معرفت پرور، بنیاد مکتب و کودکستان‌های زمانوی ادامه دارد. پس از انجام نشست مطبوعاتی، خبرنگاران با همراهی رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان با فعالیت آبادانی و سازندگی استحصالی و نقشه‌های منبعده دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن شناخته شدند.
барномаро идома медиҳем. аз рӯи маълумоти муассисҳои тандурустӣ дар нимсолаи аввали соли равон шумораи гирифторони вируси норасоии маснуияти одам зиёд шудааст. сабабу омилҳои онро сарвари маркази вируси норасоии маснуияти одам дар шаҳри Панҷакент Ҷовид Нурбоев чунин шарҳ дод. мутаваҷҷеҳ бошед ба мусоҳибаи барнома. вируси норасоии маснуияти одам ё худ бемории пайдошудаи норасоии маснуият бемориест ки хун аз шахси сирояфта ба шахси солим мегузарад. мутобиқи ҳисоботҳои оморӣ дар ҳудуди шаҳри деҳоти Панҷакент аз аввали ба қайдгирӣ то ба имрӯз 513 нафар сирояфтагони вируси норасоии маснуияти одам ба қайд гирифта шуданд ки аз ин шумора 154 нафарашон фавтидаанд, 359 нафар дар қайди назорати диспансерӣ қарор доранд ва тавобити зидди ретровирусиро гирифта истодаанд. дар 6 моҳи аввали соли 2023 24 нафар ҳолати нави сирояёбӣ ба қайд гирифта шуд ки аксарияти ин сирояёфтагон тариқи алоқаи ҷинсӣ сироят ёфта аз муҳоҷирати меҳнатӣ баргаштаанд. дар муқоиса ба 6 моҳи соли 2022 4 нафар ҳолати сироятёбӣ зиёд ба қайд гирифта шудааст ки ин кормандони марказ ва дар умум кормандони соҳаи тандурустиро бетараф гузошта наметавонад. маркази пешгирӣ ва мубориза бар зидди вируси норасоии маснуияти одам дар якҷоягӣ бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бар зидди вируси норасоии маснуияти одам тасмим гирифтааст ки шаҳрвандоне ки аз Федератсияи Русия бармегарданд барои аз ташхис гузаштан тариқи ройгон маводҳои ташхисӣ дастрас намуда шаҳрвандонро аз ташхис гузаронанд. барои ин аз фурсати муносиб истифода бурда ба тамоми шаҳрвандони шаҳри деҳоти Панҷакент муроҷиат карда пешниҳод менамоем ки бар зидди саломатии худ бетараф набуда муаққаб ҳар 6 моҳ ё дар 1 сол як маротиба дар маркази пешгирӣ ва мубориза бар зидди вируси норасоии маснуияти одам тариқи тести оҷилӣ як маротиба аз ташхис гузарон ва аз саломатии худ хабардор карданд. бемории вируси норасоии маснуияти одам бемориест ки ҳангоми одам сироят ёфтан ё шахси сироят ёфта метавонад муддати 10 сол 15 сол ягон нишона нишон надиҳад. роҳи аз ҳама зудтар муайян намудани ин сироят танҳо аз тариқи тести оҷилӣ аз ташхис гузаштан ва саривақт муайян намудани мутобиқи нақшаи раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент вобаста ба баргузории амалиёти маданияти шаҳрдорӣ маҷлиси васеъ баргузор гардид. бо мақсади иҷрои фармоиши раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд таҳти рақами 50 12-3-672 аз санаи 8 августи соли 2023 аз тарафи шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо раиси шаҳри Панҷакент нақшаи чорабиниҳои шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент оид ба гузарондани амалиёти маданияти шаҳрдорӣ ба имзо бирасид. дар заминаи татбиқи нақшаи тасдиқшуда дар саҳни ҳавлии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо иштироки ҳайати роҳбарӣ ва шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент роҳбарони ташкилоту идораҳо, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, фаъолон, намояндагони воситаҳои ахбори омма ҷамъомади васеъ баргузор гардид. муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент полковники милитсия Назарзода Алишер нахуст иштирокчиёни ҳозиринро
با مرام و مقصد نقشه و عملیات مدنیت شهرداری که از سنه 9 آگوست سال روان در شهر و دیهات پنجکین آغاز یافت و تا 5 سپتامبر سال روان ادامه می‌یابد به طور مفصل شناس نمود. подполковник میلیسیا نظرزاده علیشیر به حاضرین اطلاع داد که در زمینه گذراندن عملیات مدنیت شهرداری ما باید توجه اساسی را پیش از همه به پیشگیری شامل شوی شهروندان به حزب و حرکت و رویه‌های دینی اکستریمیستی، جنایتکاری نابالغان و جوانان، نظارت روند تحصیل و به وطن برگرداندن دانشجویان دانشگاه‌های دینی خارج کشور، تنظیم روند مهاجرت مهنتی، نظارت بود و باش شهروندان خارجی و بی‌تبعه، بلند برداشتن معرفت حقوقی اشتراکچیان و رعایت قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه، رعایت لباس یگانه در بین فروشندگان، تنظیم فعالیت بازارها، مرکزها و نقطه‌های سودا، تشویق طرز زندگی دنیوی، از بین بردن تمایل بیگانه پرستی و تقلیدکاری زنان و دختران به فرهنگ و لباس بیگانه، پیشگیری عملهای زورآوری در عائله در دوره آمادگی به تجلیل سالگرد نوبتی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گزارش مفصل داد. او اظهار داشت که در زمینه اجرای نقشه مذکور در شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین استاد اپراتیوی تأسیس داده شده است. در نزد اشتراکچیان این جماعت باشکوه اعضای استاد سردار شعبچه حفظ ترتیبات جمعیتی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین شکرزاده بهزاد با توجه حاضرین درباره تأسیس 7 گروه کاری و هیئت آنها معلومات داد و اظهار داشت که به این گروه‌های کاری از طرف شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین تأسیس یافته است. در برابر کارمندان میلیسیا اینچنین نمایندگان از مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، واحدهای ساختاری و فعالان شامل میباشند. در جماعت وسیع با توجه حاضرین وظیفه‌های 7 گروه کاری به طور مفصل شرح و ایضاح داده شد. در این مشورت وسیع تاکید گردید که باید گروه‌های کاری از روی نشاندادهای نقشه تصدیق شده باید به عملیات مدنیت شهرداری فعالیت خویش را خیلی گسترش بخشیده از نتیجه آن هر بیگاه با شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین به طور خطی معلومات مفصل پیشنهاد نمایند. تاکید شد که مقصد و مرام مدنیت شهرداری در حدود شهر و دیهات پنجکین چون در حدود ولایت سوخت اساساً برای تامین امن و ثبات، پیشگیری جنایتکاری‌ها، بلند برداشتن فرهنگ مردم، افتخار از تاجیکستان صاحب استقلال، وسط کارهای ترغیباتی و تشویقاتی جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و هدایت آنها به کارهای آبادانی و سازندگی، دوست داشتن وطن و افتخار از این کشور خیلی بزرگ تاجیکان با راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. برنامه را ادامه می دهیم. کشاورزان شهر و دهاتی پنجکند با استفاده از تجربه پیرانی روزگار دیده و متخصصان ساحه کوشش نمودند که کشت تکراری را سری وقت برآورده از آن حاصل خوب به دست آورند. در این برابر هم سطح زندگی خود را بالا میبرند و هم در تأمین اوضاع قواری کشور سهم میگذارند. دهقانان صاحب تجربه شهر پنجکند خوب درک کردند که اقلیم موافق و زمین حاصلخیز دارند.
аз ин роҳ кӯшиш мекунанд то бо истифода аз қоидаҳои дурусти агротехникӣ ва тухмиҳои хушсифат дар доираи иҷрои дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хиттаҳои замини хоҷагиҳои деҳқонӣ ва наздиҳавлигиро мақсаднок истифода намуда ҳосили баланди зироату сабзавотро ба даст оранд. ҷамоати деҳотии Фароб аз маркази шаҳри Панҷакент дар масофаи беш аз 72 километр дар Доманакӯҳ воқеъ мебошад. дар ҷамоат 3 хоҷагии калони деҳқонӣ ва 12 хоҷагии инфиродӣ бо фарогирии беш аз 3024 нафар саҳмдорон фаъолият менамояд. дар ҷамоат 3 хоҷагии калонҳаҷми кишоварзӣ ва 12 хоҷагии инфиродӣ фаъолият мекунад. асосан ба кишоварзони ҷамоат ба картошкапарварӣ машғул мебошанд. ин сол дар ҳудуди хоҷагии кишоварзии ҳудуди ҷамоат 110 гектар картошка киш карда шуд. аз он ҷумла хоҷагии кооперативи тиҷоратии тухмипарварии ғелониён 21 тонна тухми нави картошкаро ворид кардааст ки дар заминҳои хоҷагӣ киш карда шудааст. айни замон нашонамои картошка хеле хуб аст. сокинон асосан ба кишоварзию боғдорӣ ва чорводорию занбури асалпарварӣ шуғл доранд. дар ин минтақа 176 гектар замини корами обӣ, 170 гектар боғ дар ихтиёри сокинон мебошад. заминҳои кишт асосан аз ҳисоби ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои талу тепа ва бекорхобида ба вуҷуд омада, соли равон сокинон дар ҳамин замина 1 гектар боғи нав бунёд намудаанд. кишоварзони хоҷагоҳи кишоварзии ҷамоат дастуру сифоришҳои пешвои миллат муҳтарам имомуллои раҳмонро дастури сармашқкори худ қарор дода барои таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурӣ саҳми худро гузошта истоданд. иқлими Фароб барои картошкапарварӣ мувофиқ буда, соли гузашта саҳмдорони хоҷагиҳо дар майдони 86 гектар картошка киш намуда 170 тонна ҳосил рӯёнида буданд ки ба ҳисоби миёна аз ҳар як гектар 200 центнериро ташкил медиҳад. имсол дар 110 гектар картошкаи навҳои нави серҳосил, ҳамчунин дар заминҳои дар ихтиёр дошта сокинон 2 гектар лӯбиёгӣ, 3 гектар сабзӣ ва дар боқимонда бедаю дигар полизиҳоро киш намуданд ки имрӯзҳо нашунамои хуб доранд. ман сокини деҳаи Фароб. мо 20 сотиқ дар инҷо замин дорем. аз 20 сотиқ 18 сотиқашро кишт мекунем. барои ҳамин аз ҳамин деҳқонӣ зиндагиамонро пеш мебарем. айни замон дар хоҷагиҳои шаҳру деҳоти Панҷакент ҷамъоварии хошок ва беда аз саҳро ва талу теппаҳо идома дорад. мавриди зикр аст ки Тоҷикистон кишвари аграрӣ аст ва асоси иқтисодашро соҳаи кишоварзӣ ташкил медиҳад. самаранок истифода бурдани замин, истифода аз тухмиҳои серҳосил, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулот боис мекардад ки майдони кишти зироати гуногун ва боғу тогзор васеъ гардида, аҳолӣ бо маводи ғизоӣ таъмин гардад. 11150 нафар сокинони ҷамоати деҳоти Фароб дар 346 гектар замини наздиҳавлигаашон кишти ҳар навъи сабзавоту полизиҳоро ба роҳ мондаанд. ман 20 сотиқ картошка дорам. раҳмат ба ҳамин ҷаноби олӣ ки ҳамин заминро ба ихтиёри деҳқон доданд. мо пишти ҳамин деҳқонӣ мо рӯзу мо зиндаги мо аз замин аст. раҳмат ба ҳамин ҷаноби олӣ. мушкили асосии аҳолӣ кам будани оби полезӣ мебошад. бинобар ҳамин аксари заминҳои талу теппаҳо коркар карда намешаванд. бинобар камбориш омадани ҳаво дар зимистон захираи об дар кӯҳҳо ки манбаи асосӣ дониста мешавад коҳиш ёфтааст. занбури асалпарварӣ низ дар деҳоти мазкур рушд кардааст. соли сипаригарида хоҷагидорони деҳот 3 тонна асал ба даст оварда буданд. дар кӯҳтоманҳои Фароб гулу гиёҳҳои зиёд мерӯянд. занбури асалпарварӣ низ дар ин баландиҳо ба шуғли доимии сокинон мубаддал гаштааст. тибқи дастуру сифоришҳои ҳукуматии мамлакат ҷаноби олӣ имомуллои раҳмон ҳамин миқдори оилаи занбури асалро ба 400 расонидем, яъне 100 оила зиёд кардем. дар оянда
ҳамин миқдори оилаҳои занбури асалро ба 1000 расондане ҳастем ки мардум аз ин фоидаи нағз мегирад барои ин ки дар азбаски ҷамоати кӯҳӣ аст растаниҳои гуногун нағз гул мекунанд ва ҳамасола занбурпарварон ҳосили хеле нағз мегиранд ва барои некуаҳволии зиндагиашон ин хеле мадад мерасонад. айни замон дар ин ҷо 400 оилаи занбури асал парвариш карда мешавад ки нисбат ба соли гузашта 100 оила зиёд мебошад. 50 нафар сокинони ин ҷамоати баландкӯҳ ба занбури асалпарварӣ машғул мебошанд. новобаста аз мушкилии норасоии оби полезӣ сокинон кӯшиш доранд ки ҳар хита заминро самараноку оқилона истифода намоянд. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо дар рӯзҳои истироҳати хушу бо фароғатро хоҳонед. хайр.